नमस्कार। आस्ट्रो लाइफ यही अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम समस्त मन में एमती गोटे प्रश्न सब उठे जे भाग्य बड़ ना कर्म बड़। यह एक जटिल प्रश्न। समस्त मन में यही प्रश्न बारंबार आसी थाए। जो मैंने समय जो मानकर खराब चली से भाग्यर दोष दियंती, आउ किछि लोग कर्मर दोष दियंती। तो भाग्य बड़ कि कर्म बड़, आम यही अध्याय यार एक सठिक उत्तर देवाकू चेष्टा करिबा। आपण जदि भाग्य कौन और कर्म कौन ताको ठीक भाव में न बुझी पारिबे, तेबे यही प्रश्न एक कुहेली ही रही जिवो। प्रकृत कथा है आम भाग्य आमरी द्वारा करा जाइथिबा किछि कर्मर फल जहाकू आमे भोगुछु और जेते दिन बंची थिबा ताकू भोगिबा। सेमिति कर्म आमर परवर्ती जीवन पई भाग्य गढ़िबो। गीतारे कहा जाइछि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु मृतस्य हि ध्रुव जन्म। अर्थात जन्म हेले मृत्यु निश्चित और मृत्यु हेले जन्म मध्य निश्चित। तेणु भाग्य कर्मर फल और कर्म भाग्यर निर्माता। उभय परस्पर परिपूरक। कर्म नथिले भाग्य नहीं, भाग्य नथिले कर्म भी नहीं। आमे जो कर्म करूँ ताहा कौन हुए ना ताहा संचित होई फल देले ताकू आमे प्रारब्ध बोली कहा जाए। आमे जीवन रे उभय भल काम करूँ खराब काम भी करूँ, सही अनुसार भल फल मिले और खराब फल भी मिले। आमर पूर्व जन्मर कर्म अनुसार आमर स्वभाव आ प्रकृति गठित होता है। से जो प्रकृति आमको भल बा खराब कर्म पई प्रेरणा दिए, प्रेरित करे। तेणु एठारे प्रश्न उठे जदि भाग्य और प्रकृति पूर्व जन्मर कर्मफल आसी थाए, तेबे आमे भल बा खराब काम करिबा से संस्कार उपर निर्भर करिबो। यह कौन सत कि? हाँ सत। यह को आमको स्वीकार करने को हेबो। आमर पूर्व जन्मर जो कर्मफल जो संस्कार आसी थाए से संस्कार आमको भल काम बा खराब काम करने पई कर्म प्रेरणा प्रदान करे। हेले एठी गोटे सबुज इलाका भी अच्छी। आमे निज कर्म माध्यम रे निजर भाग्य को बदलाई दे पारिबा। ज्योतिष विद्या माध्यम रे आमे कौन जानी पारिले जे आमर ग्रह दशा खराब अच्छी। अर्थात सही समय रे आमको सतर्क रहिबा को पड़िबो। आमे कहीं ना सही समय रे आमे करिथिबा खराब कामर फल आमको सही समय रे मिली थाए। तेणु आमे सतर्क होई आगो को बढ़िबा। ग्रह दशा खराब थिले जीवन रे नेगेटिविटी बा नास्तिकता बहुत बढ़ी जाए। नेगेटिविटी बा नास्तिकता बढ़ी गले आमको निराश लगे, हताश लगे, प्रत्येक कर्म दोषयुक्त लगे, प्रत्येक लोक भी आमको माने खराब लगती। ताहा आमर वर्तमान कर्म को भी खराब कर दिए। तेणु आमको जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी प्रकार चेष्टा करिकी पॉजिटिविटी बा आस्तिकता आनिबा को हेबो। पॉजिटिविटी नथिले आमे कोनोसी काम रे सफल हेबा नहीं। ताहा आमर दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा संभव हो पार। जदि इच्छा शक्ति दृढ़ थिबो ताहले आमे जीवन रे पॉजिटिविटी आनिबा को चेष्टा करिबा। देखंतु नईर सुअरे अनुकूल सुअरे समस्ते पहरिकी जाई परिबे, किंतु प्रतिकूल रे केते जण पहरिकी जाई परिबे? जदि सुआ प्रतिकूल अछि केवल असंभव चेष्टा, अदम्य परिश्रम, अदम्य चेष्टा फल आम सुअर प्रतिकूल पहुँची पारिबा। तो आम सुअर प्रतिकूल पहरिबा पई आमको जो निज भितर जो प्रेरणा आसे ताहा पॉजिटिविटी रु आसी थाए। आउ सबुठु बड़ कथा हला आमको निजको प्रमाण करिया को पड़िबो जे आम सुअर प्रतिकूल भी पहरी पारिबा। एटा हला पॉजिटिविटी। जीवन रे आस्तिकता आनिबा को हेले स्फूर्ति और कर्म प्रेरणा सृष्टि करने को हेले विभु आशीर्वाद एक अपरिहार्य आवश्यकता। ईश्वर आशीर्वाद नथिले किछि भी होई परिबो नहीं।
ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଦଶା କାଟିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଗ୍ରହଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକାର ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଏହି ନେଗେଟିଭିଟି କାଟିକି ପଜିଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବା ଭଲ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଦଶା କାଟିବା ପାଇଁ, ଖରାପ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଣୁନି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି କାଟିକି ପଜିଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାରଣ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ପଜିଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ରତ୍ନ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦାମୀ ପୂଜା କରିବେ, ହୋମ କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବେ ବା ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ଦଶା କାଟିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦଶା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଜନ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦଶା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ବେଢ଼ା ସଫାଇ ଆଦି କାମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିକାରୀଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଆଜି ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ କାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦଶା ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ମାଳ ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦଶା ସୁଧାରି ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଯାହା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ, ନିଜର ମନର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଗଭୀର ନଥିଲେ ଏଥିରେ ଫଳ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥିବ। କର୍ମ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଅତୀତର କର୍ମ। କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ପରିଷ୍କାର କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଠାରୁ ଆମର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ହେଇ ଚାଲିବ। କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କର୍ମ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରଣ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକୁ କୌଶଳର ସହିତ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଯୋଗ। ଏହି କର୍ମ କୌଶଳ ଶିଖିଗଲେ ସଂସାରରେ ବି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କର୍ମ କୌଶଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନିଜ ଜୀବନର ନିରାଶା, ହତାଶା, ନିଜ ଜୀବନର ନେଗେଟିଭିଟି, ୟାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଣିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।